Agad right click agad right click agad, right click agad, right click na, continue si Bogs. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed. Right click lang, right click lang, right click lang, right click pa. Right click pa. Gusto, right click pa. Yung mga archer sa likod na nakabypass to. S. Airwave mga namatay, SP. SP. 2. Ready, 1. Up, pwede na yan. Sakto yan. Tong ino, hatak na ayos yun dala. Sige, ubusin nyo pa. Pa-R1 na, pa-R1 na. Likuran nyo na to. Likuran nyo na to, likuran nyo na to. Pa-R1, pa-R1. Sa likod. Pag namatay pwede na to. Bunker Macdo. Makro lang. Malinis eh. Okay, copy. Sumaya na. Bakit? Heal. Wala na. Babae pa sa tirahan nyo pa isa-isa. Tirahan nyo pa isa-isa. Sa gilid-gilid. Sa gilid-gilid. Sa gilid-gilid. MF, protect OT. Pareso nga ng OT. Yung OT. Pareso. Up. Pwede na to, boys. Takaon. Tirahin nyo na. Sige, right click lang sa hagdan. Ubus to. Promise. Oh, MP pa. 6 5 4 Click. Takin nang. Bakit talaga mag-ayos nila, Bogs? Dami na. Pwede na to. Cancel muna. Sa gate lang. L3 side. Main. Above boys. Linis MF. Right Pares one. naman ng OT. Pares ng OT. Kapalagad dagdag. Pwede nyo nang babayin nga. Babayin nyo na. Pamid. Yung mga naman ready. Papareveal damage siya. Ito ready MP 8. Tutok. Sa MP. Talport. Portal. Nice man. Linis pa. Linis pa. SP revive. Sarap nun ah. R1. Epes muna. Cooldown mga skill dyan ha. Pumasok kayo. Cooldown mga skill niyan. Revive pag namatay ha.